Hi, sister. So, tungod ani na sister bay, isa po to na nainganyo ko na magsibo ko real quick. Muna ako morning routine bay, kantahan na dahin ako, mag-chant na dahin kog kabubuhan. Nirinig mo ang iyong kabubuhan. So I was thinking by gusto ko magpa-nature by mga foreigner gamay at kog Palawan, but then sabi ko by pag-check ko sa ticket by barato kay ticket pa Cebu. Sabi ko sige, Cebu na lang sa tabay, collab sa ta dito. Let's go Cebu by tonight. Let's go. Lamig kaya feeling by na nagalakaw-lakaw ko, nagabakpak ko by. Dagan kay murag naga-cheers ako, brother. Ay, wala ko sila kabalo asa akong plano pero kay mo nakadala kong bag by. Legit ni bay, mag-aeroplano tayo, brother. Let's go. Iping nga ba, nakaila po ng taxi driver sa kuha. Brother. Shout out sa mo, brother. Hi, shout out, brother. So guys, nanata karon sa airport. Salamat kayo, brother. Kay atong follower dire oh. Shout out kay Roldan Kasagda. Shout out sa mo. Salamat, brother. Guys ako. All right. Ingat po, brother. So, asa ang sa dire? Dito ta. Let's go, brother. Nanata sa airport Davao and book na pud ta. Karon pa nako i-book akong ticket actually. So, ayun ako kay abrupt buy. Medyo mahal gyud ang ticket basta on the spot ka mo palit, pero it's better than planning ahead ng 1 week by. Oy, brother, good morning. Morning, brother. Morning. Nice. Ingat, brother. Ingat. Okay, thank you, brother. Unsa man ni siya kanang domestic? Dirita sa domestic. Bawal na mag-cellphone dire kay unsa naman ta. Ay, brother. Hello. So guys, wala ko nahabol yung 1 PM na flight. So it's 10 PM now. And ang next is 5 PM. So yun na yun. And mura lang pa rin, 1,200 lang by Cebu na ako. So let's go, brother. So ngayon, wala pa laan man dito bay, magtambay-tambay pa ako. Meron pa ako mga 7 hours. Labas tayo ng airport tapos check tayo dito. Baktas-baktas lang tabay, mura tag solo traveler gyapon sa gawas. Let's go. Hi, Hello. So natakaran sa Santa Lucia Mall and waiting ako ngayon para sa flight ko mamaya 5 PM. Check sa tayo dito. Tagani kay mga nag-follow dito rin. Pwede. brother. Ayaw mag-follow, brother. Ayaw i-post, brother. 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 Hey. Hello, brother. Uy. Hello. Idol daw ko nila. Yo, ay, kay takado. Idol. Hello, brother. Let's love. Let's go. So karon guys, nisulod na ta balik sa airport kay para mapasi na ta. Let's go. Yo, brothers and sister, kauban ako karon si Boy Liki. Mas dugay pa din ni Naliki. So, 2 years na din ni sa Facebook. Ay, dugay. Taon na mga, ano na ko sa mga couriers kay Yuka na rin. Paldo na kay ka, brother. Grabe. Paldo. Basta nasa ko digital link. Ano gida diya? Comment section. Shout out. Shout out, brother. Hey. Let's go. Ay, Cebu Airport. Nice. So, nagpa-picture ng HPG. Let's go. Boss Alvin, salamat. O karon bay mag-life hack mi dire. Matik na, saman, tagati ka sa Kupawer, kasi kuwam sa Kupawer ka, mag-life hack na ba? Sabi ko mamen! Shout out to my man. Hey, sheesh. Let's go. Kaya mo mag-life hack ko ba? Kaya na. Matik na, sa Ubanda? Ubanda. Matik na! Alright. Sheesh!